Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group 9. In this nice occasion, we will talk about mental health, nursing, and present perfect tense. My name is Novitriana. Our member is Maria Selviana Ndima, Novitriana, and Sofia Yusmita Venan Labir. Topics. 1. Conversation, mental health nursing. 2. Word power, words connected with mental health nursing. 3. Reading time and new reading. 4. Present perfect tense. 5. Vocabulary building. 1. Conversation, mental health nursing. Linda is a mental health nurse in a hospital. Several days ago, she ran into one of her old friends in a park. They talked about several things. Here in the conversation, David, hi, you are Linda William, aren't you? Linda, yes, I am. Oh, your face is familiar. Aren't you David? David Smith? David, yeah. How have you been, Linda? Linda, I'm good, thanks. How about you? I heard you moved to another town when we graduate from middle school. David, I'm doing just fine, that's true. But last month I came back here with little sister Clara. Linda, wow, I haven't seen her in age. I guess she has grown up a lot. David, that's true. She is going to go to college this year, but I'm a little bit worried since she wants to be a mental health nurse. Isn't it dangerous? She is going to handle people with mental problems. Linda, wow, actually I'm also a student of mental health course. David, really? Aren't you scared, Linda? Linda, not at all. I'm enjoying it. Well, become MHN might be stressful and emotionally draining job, but it is very rewarding as well. And it's not dangerous. I'm receiving so many trainings dealing with handling the patient. So don't worry. David, really? Have you had lunch? Linda, not yet. David, let's have lunch. I want to ask some question dealing with that job, so I'll understand my little sister choice. Linda, alright, let's go. Terjemahan. Linda adalah perawat kesehatan mental di rumah sakit. Beberapa hari yang lalu, dia menghujani salah satu teman lamanya di sebuah taman. Mereka membicarakan beberapa hal. Inilah percakapannya. David, hai, kamu Linda William kan? Linda, ya, saya. Oh, wajahmu tak asing, bukan? David, David Smith, David, ya, bagaimana kabarmu Linda? Linda, saya baik, terima kasih, bagaimana denganmu? Saya mendengar Anda pindah ke kota lain ketika kami lulus dari sekolah menengah. David, aku baik-baik saja. Itu benar, tapi bulan lalu saya kembali ke sini dengan adik perempuan Lara. Linda, wow, saya sudah lama tidak melihatnya. Saya kira dia telah tumbuh banyak. David, itu benar. Dia akan kuliah tahun ini, tapi saya sedikit khawatir karena dia ingin menjadi perawat kesehatan mental. Bukankah itu berbahaya? Dia akan menangani orang dengan masalah mental. Linda, wow, sebenarnya saya juga mahasiswa kesehatan jiwa. David, benarkah kamu nggak takut, Linda? Linda, tidak sama sekali. Saya menikmatinya, baik menjadi MHN, mungkin pekerjaan yang membuat stres dan menguras emosi, tetapi juga sangat bermanfaat, dan itu tidak berbahaya. Saya menerima begitu banyak pelatihan yang berhubungan dengan penanganan pasien, jadi jangan khawatir. David, benarkah? Sudahkah kamu makan siang? Linda, belum.
David, ayo makan siang. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pekerjaan itu, agar saya mengerti pilihan adik perempuan saya. Linda, baiklah, ayo pergi. 2. Word power, words connected with mental health nursing. Word agitation, meaning agitasi. Alkoholis, kondisi karena terlalu banyak minum minuman beralkohol. Amnesia, amnesia, anestesia, anestesia, anoreksia, anoreksia, anxiety, kecemasan, approach, pendekatan, akses, menilai, assessment, penilaian, autism, autis, behavior, perilaku, bipolar disorder, gangguan bipolar, bulimia, bulimia, concentrate, berkonsentrasi, delirium, delirium, delusion, hayalan atau angan-angan, demensia, demensia, depression, depresi, disorientation, disorientasi, Down syndrome, syndrome Down, drowsiness, rasa ngantuk, eating disorder, gangguan makan, emotion, emosi, hallucination, halusinasi, health care center, pusat pelayanan kesehatan, health mental, kesehatan mental, illusion, hayalan atau ilusi, injection, suntikan. Insomnia, insomnia, long term, jangka panjang, medication, pengobatan, mental illness, penyakit mental, multiple personality disorder, gangguan kepribadian ganda, obsession, obsesi, panik, panik, paranoia, orang yang mempunyai paranoid, 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 personality disorder, gangguan kepribadian, fobia, penyakit ketakutan, postur, perawakan, prescribe, menulis resep obat, prescription, resep obat. Psikosis, penyakit kejiwaan, psikotik, orang yang memiliki penyakit kejiwaan, recover, menyembuhkan, recovery, penyembuhan, risk assessment, penilaian beresiko, schizophrenia, schizophrenia, short term, jangka pendek, side effect, efek samping, somnolence, somnolence, stress or tension, ketegangan, stupor, keadaan pingsan, swear, mengumpat, treat, ancaman, treatment, perawatan, tremor, gemetaran. Next. Three reading time. Next. Level of anxiety. Anxiety has broader healthy and harmful space depending on its degree and duration, as well as on how well two person copes with it. Anxiety has 4 levels: mild, moderate, severe, and panic. Each levels cause broad psychological and emotional change in the person. Mild anxiety is a suggestion that something is different and warrants special often sensory stimulation equals and help the person focus and lesson of learn, solve problems, thinks elsewhere, and projects himself or herself. Mere insight, main anxiety often motivates people to make takes or look and eggs in goal directly HTV. Or example, it helps students to focus on studying for estimation, moderates, and XT. In the disturbing feeling that something indefinitely wrong, the person can still project information, solve problems, and learn new things with stays from
others. Her or she has difficulty concrete independence, but can be related to the topic. For example, the nurse needs be giving paper type introduction to the client who is encouraged and psychos about the upcoming sur, surga, sur, survival products and the nurse the teaching. The client education wonder but the nurse can rate the client. After education and direct him or her back the to last hand. As the person progresses to severe anxiety and panic, more primitive cervical kill stand over, deaf sees respond and case excuse and cognitive skill this raise significantly and person with severe anxiety has trouble thinking and reasoning. Miklas, Chixen, and fetal sneak increase the person pace in less irritable and angry. Or as or us others similar emotional psychomotor means the release tension. It panics the emotional psychomotor release primates with accompanying flick or phrase respond angry line sugar greatly increase vital things. Pepper's English to let in midlight and the only contact project process focus on the person and lies. Next. Terjemahannya, tingkat kecemasan. Kecemasan memiliki aspek yang sehat dan berbahaya, tergantung pada derajat dan durasi, serta seberapa baik orang tersebut mengatasinya. Kecemasan memiliki 4 tingkat ringan, sedang, berat, dan panik. Setiap tingkat menyebabkan perubahan fisiologis dan emosional pada orang tersebut. Kecemasan ringan adalah sensasi bahwa ada sesuatu yang berbeda dan membutuhkan perhatian khusus. Rangsangan sensorik meningkat dan membantu orang memusatkan perhatian untuk belajar. Memecahkan masalah, berpikir, bertindak, merasakan, dan melindungi dirinya sendiri. Kecemasan ringan seringkali memotivasi untuk melakukan perubahan atau terlibat dalam aktivitas yang diarahkan pada tujuan. Atau misalnya membantu siswa untuk fokus belajar untuk ujian kecemasan. Untuk ujian, kecemasan sedang adalah perasaan gelisah bahwa ada sesuatu yang salah. Orang tersebut masih dapat memproses informasi, memecahkan masalah, dan mempelajari hal-hal baru dengan bantuan orang lain. Dia mengalami kesulitan berkonsentrasi secara mandiri, tetapi dapat dialihkan ke topik. Misalnya, perawat mungkin memberikan instruksi praoperasi kepada klien yang cemas tentang prosedur pembedahan yang akan datang. Saat perawat mengajar, saat perawat belajar, perhatian klien mengembarakan, tetapi perawat mendapatkan kembali perhatian klien dan mengarahkan kembali ke tugas yang ada. Saat orang tersebut berkembang menjadi kecemasan dan kepanikan yang parah, keterampilan bertahan hidup yang lebih primitif mengambil alih. Respon defensif terjadi dan keterampilan kognitif menurun secara signifikan. Seseorang dengan kecemasan berat mengalami kesulitan berpikir dan penalaran, otot menegang, dan tanda-tanda vital meningkat. Orang itu mondar-mandir gelisah, mudah tersinggung dan marah, atau menggunakan sarana emosional psikomotor serupa lainnya untuk melepaskan ketegangan
dalam kepanikan, rasa emosional, psikomotorik mendominasi dengan respon lawan, lari atau diam. Lonjakan adrenalin sangat meningkatkan tanda-tanda vital, pupil membesar untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk. Dan salah satunya proses kognitif berfokus pada pertahanan orang tersebut. Next. New reading. Read the following new, then answer the questions. Study support alternative models for personality disorders in upcoming DSM-5. That's May 13, 2000, May 10, 2013. A new alternative model include in the opening upcoming Fit Education of American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder DSM-5 lies of well with the current approach the diagnostics of personality disorders according to study in my Journal of Psychiatric Press Type. The findings led super to the new hybrids model-wise combines the core definitions of personality disorders with various maladaptive personality traits found in individual pains according to report by C. Morey, PhD of Texas A&M University, and Henry N. Scudel, MD of the University of Arizona College of Medicine and Columbia University College of Physicians and Surgeons. Hybrid model complies well with DSM, diagnosis of personality disorders. Experts working on the long await DSM-5 to be published letters in months recommends substantial reforms to the discussion of personality disorders. Speciality, the process, a hybrid categories, dimensionals, models, including not only care improvements in personality functioning but also a virus. Pembacaan berita. Baca berita berikut, kemudian jawab pertanyaan studi mendukung model alternatif untuk gangguan kepribadian di SM mendatang. 5 tanggal 10 Mei 2013. Sebuah model alternatif baru yang termasuk dalam edisi kelima yang akan datang dari Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental DSM-5. Asosiasi Psikiatri Amerika DSM-5 sejalan dengan pendekatan saat ini untuk diagnosis gangguan kepribadian menurut sebuah penelitian di My Journal dari praktek psikiatri. Temuan ini mendukung model hibrid baru yang mengkombinasikan dimensi inti dari gangguan kepribadian dengan berbagai sifat kepribadian maladaptif yang ditemukan pada masing-masing pasien. Menurut laporan oleh Leslie Kerr Morey, PhD, dan Texas A&M University, dan Andre S. Codol, MD, dari Fakultas Kedokteran Universitas Arizona dan Fakultas Kedokteran dan Ahli Bedah Universitas Columbia, model hibrid membandingkan dengan baik dengan DSM. 6 diagnosis gangguan kepribadian para ahli yang mengejarkan DSM-5 yang telah lama ditunggu-tunggu yang akan datang, diterbitkan akhir bulan ini. Merekomendasikan revisi substansi yang bagian gangguan kepribadian secara khusus. Mereka
mengusulkan sebuah model dimensi kategori hibrid yang mencakup tidak hanya gangguan inti dalam fungsi kepribadian, tetapi juga berbagai combination of pathological personality traits associated with their condition. Goals of the proposal included: 1. Recording overlap among personality disorders diagnosis. 2. Recording heterogeneity among patients, reviewing the same diagnosis. 3. Emulating ability diagnosis the source related or no research basis. Addressing the wind pains as of the folks, personality in disorders on or vice species diagnosis. Providing diagnosis there's holes that are related to level of improvements in the meaningful way. Although the proposal was endorsed by the DSM-5, DSM-5 task force, in was days that the hybrid model requires more research support before being full adopted. Therefore, the hybrid model will be referenced to as an alternative model and place suggestion 3 of the DSM-5 with collision compression what were false raised in the next mail list. The main body of the DSM-5 will raise the DSM-6 criteria for personality disorders. A key come was with the new model let's and this prophase between DSM-C, DSM-6, and DSM-5. Division of the some disorders response for diagnosis such and borderline, asocial, and schizopetal. Personality disorders for white and substantial body of race literature exists. It is important to isolate where the loss can be at least had the profit solid contact between the DSM and Professor DSM-5 definition. DRS Murray and Skodol Wright. Their study included national sample of 337 parents, patients who were diagnosed under bone system by clinics familiar with. Next. Kombinasi dari sifat kepribadian patologis yang terkait dengan kondisi. Tujuan dari proposal tersebut antara lain mengurangi tumpang tindih antara diagnosis gangguan kepribadian, mengurangi heterogenitas di antara pasien yang menerima diagnosis yang sama, menghilangkan ambang diagnostik yang sebenang-benang dengan sedikit atau tanpa dasar penelitian, mengatasi meluasnya penggunaan diagnosis. Gangguan kepribadian yang tidak spesifik, yang tidak jelas memberikan ambang diagnostik yang terkait dengan tingkat gangguan dengan cara berarti, meskipun proposal tersebut didukung oleh Satuan Tugas DSM-5. Diputuskan bahwa model hibrid membutuhkan lebih banyak dukungan penelitian sebelum diadopsi sepenuhnya. Oleh karena itu, model hibrid akan dirujuk sebagai model alternatif dan ditempatkan di bagian 3 DSM-5 yang berisi konsep-konsep yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Sementara itu, bagian utama DSM-5 akan mempertahankan kriteria DSM-6. Untuk gangguan kepribadian, perhatian utama adalah apakah model baru akan mengarah pada perbedaan antara definisi DSM-6 dan DSM-5.
Gangguan yang sama terutama untuk diagnosis seperti ini, gangguan kepribadian borderline, antisosial, dan skipotipal yang terdapat banyak literatur penelitian. Penting untuk mengevaluasi apakah ambang batas dapat ditetapkan yang memberikan kontinuitas yang solid antara DSM-6 dan definisi DSM-5 yang disusunkan tulis Doktorandus Morey dan Skodol. Studi mereka termasuk sampel nasional dari 337 pasien yang didiagnosiskan dengan kedua sistem oleh dokter yang akrab dengannya. Their cats. The result shows a price compare days between the DSM-6 diagnosis of personality disorders and the hybrid categorical dimensional diagnosis model proposed from DSM-5. The two models agreed well for various subtypes, including borderline, avoidance, obsessive, compulsive, antisocial, narcissistic, and schizotypal. Personality disorders, 36 DSM-6 categories of personality disorders can be rendered in the terms of core importance in personality fluenting and the pathological personality traits with high fidelity. Dors Morey and Skodol and Clue. The belief their readings could ally with the translating piece into personality frauding and traits. Range will be descriptive to class pairs of receipt. The research and the definition of all personality disorders in terms of core person in the personality functioning and pathological personality traits in the same personality pathologies with high sensitivity and specificity and at least for treatment planning and prognosis. If the F result are perfect based through studies using all methods and samples, there's more and Skodol believe their ending super avoiding the new carrier dimensional models for directed diagnosis. Kasus mereka hasilnya menunjukkan korespondensi yang cukup besar antara diagnosis gangguan kepribadian DSM-6 dan model diagnostik dimensi kategori hibrid yang diajukan untuk DSM-5. Kedua model setuju dengan baik untuk berbagai subtype, termasuk gangguan kepribadian borderline, avoidant, obsesif, kompulsif, antisosial, narsistik, dan skizotipal. Kategori gangguan kepribadian DSM-6 tradisional dapat diberikan dalam hal gangguan inti, dalam fungsi kepribadian dan ciri-ciri kepribadian. Patologis dengan kesetiaannya yang tinggi, Dr. Morey dan Skodol menyimpulkan mereka percaya temuan yang harus menghilangkan ketakutan bahwa menerjemahkan PD ke dalam fungsi kepribadian dan istilah sifat akan mengganggu pabrik klinis atau penelitian para peneliti.
menambahkan definisi semua gangguan kepribadian dalam hal gangguan inti dalam fungsi kepribadian dan sifat kepribadian patologis. Mengidentifikasi patologi kepribadian dengan sensitivitas dan spesifitas serta unilitas untuk perencanaan perawatan dan prognosis. Jika hasil mereka ditanggung oleh studi masa depan menggunakan metode dan sampel lain. Dr. Morey dan Skodol yakin temuan mereka mendukung adopsi model dimensi kategori baru untuk diagnosis klinis. Number 4, present perfect tense. A. Pengertian atau definisi present perfect tense. Present perfect tense is a sentence pattern with a change in the form of the verb that is used to express an event or past event that is still continuing until now. B. Formula present perfect tense. Number 1, nominal sentence atau kalimat nominal. Present perfect tense, nominal sentence are sentences that do not contain verbs such as adjectives, nouns, and adverbs. Come on, see the formula below. Pola kalimat alternatif atau positif, rumus subject plus have or has plus been plus complement. Negatif, rumus subject plus have or has plus not plus been plus complement. Pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumus have or has plus subject plus been plus complement. Plus tanya. Example, affirmative, you have been a creative writer since 2018. Kamu telah menjadi seorang penulis kreatif sejak tahun 2018. Kalimat negatif, we have not been hungry. Kita belum merasa lapar. Kalimat tanya, has she been very busy this week? Apakah dia sangat sibuk pekan ini? Number 2, verbal sentence atau kalimat verbal. Present perfect tense, in a verbal sentence, after the subject will be followed by a verb. Kaka, a verb, while this tense uses the verb is verb 3, see the following formula. Pola kalimat afirmatif atau positif, rumus subject plus have or has plus verb 3. Pola kalimat negatif, rumus subject plus have plus has plus not plus verb 3. Kalimat interrogatif atau tanya, rumus have or has plus subject plus verb 3. Example, afirmatif atau positif, bentuk kalimat positif. I have eaten there a day. Saya sudah makan 3 kali sehari. Negatif, bentuk kalimat negatif. They have not paid their orders. Mereka belum membayar pesanan-pesanan mereka. Interrogatif atau kalimat tanya, bentuk kalimat interrogatif. Have they surprised Cynthia? Apakah mereka sudah memberi kejutan pada Cynthia? Verb 3, kata kerja ini digunakan dalam perfect tense. Tense yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang telah usai. Baik present perfect tense maupun past perfect tense. Contoh kalimat, I have finished my project this afternoon. Yang kedua, she is cleaned her room. Verb 1, begin, break, bring, cause, do, draw, no. Number 2, began, broke, chose,
did, draw, know. Verb 3, bangun, broken, broke, chosen, down, drown, know. Arti mulai, arti dari verb 1, 2, dan 3, dari begin, began, bangun, artinya mulai. Verb 1, break, verb 2, broke, verb 3, broken, artinya istirahat. Break, verb 1, bring, verb 2, broke, verb 3, broke, artinya membawa. Verb 1, chose, verb 2, chose, verb 3, chosen, artinya memilih. Do, verb 1, do, verb 2, did, verb 3, done, artinya melakukan. Verb 1, draw, verb 2, draw, verb 3, draw, artinya menarik. Verb 1, know, verb 2, know, verb 3, known, artinya tahu. Number 4. Time expression. Already artinya sudah, just sudah atau baru saja, recently baru-baru ini, lately akhir-akhir ini, ever pernah, yet belum. Fourth place keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. For 5 hours. Artinya selama. Signs, place keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kejadian dimulai. Signs 2 hours ago. Sejak. Regular and irregular verb. Regular verb bentuknya mengikuti bentuk base verb dengan tambahan kata di belakangnya. Perubahannya berlaku untuk verb 2 dan verb 3. Verb 1 tetap berdasarkan base verb, kata akhiran ditambah dengan d, seperti serve menjadi served. Kata akhir y didahului konsonan, maka diganti jadi ead, seperti cry menjadi cried. Kata akhiran y yang didahului vokal ditambah ad, seperti play menjadi played. Kata dengan suku kata lebih dari satu dan akhiran konsonan yang diawali vokal menjadi ganda dan ditambah ad, seperti admin menjadi admitted. Kata kerja akhiran konsonan lalu digandakan dan ditambah akhiran ad, seperti Rub menjadi Ruben. Kata akhiran C yang didahului huruf vokal ditambah K, seperti mimik menjadi mimikat. Kata akhiran I didahului word huruf vokal, lalu digandakan dan ditambah ad, seperti cancel menjadi cancelled. Irregular verb. Kata yang tidak berubah seperti should tetap should, put tetap put. Kata verb 2 dan verb 3 sama yang berakhiran si H, F, K, P, C, S, L. Seperti boy menjadi bow, bin menjadi bone. Kata verb 1, verb 2, dan verb 3-nya beda. Seperti drink menjadi drunk dan drunk. Break menjadi broke dan broken. Fungsi dan penggunaan present perfect tense dan contoh kalimat. 1. Mengungkapkan suatu peristiwa yang setelah terjadi atau sudah dikerjakan. Example, I have swept the floor. Artinya saya sudah menyapu lantai. 2. Menyatakan sesuatu yang terjadi sejak suatu waktu di masa lampau yang dengan saat ini. Example, she has lived here since. Dia tinggal di sini sejak tahun 2000. I have been to Thailand 5 times. Have you ever been there? Saya pernah ke Thailand 5 kali. Pernahkah kamu ke sana? Number 3,
Mengungkapkan aktivitas yang sudah dilakukan, tetapi belum terselesaikan hingga saat ini. Example, Claire has not finished his homework yet. Clara belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Number 4, untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang baru saja selesai atau berakhir, menggunakan tambahan plus just. Example, have you just finished your exercise? Apakah kamu baru saja selesai berolahraga? I have just finished my tasks. Saya baru saja menyelesaikan tugas saya.